ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି କାହାର ସଂସାରଟା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ କହିବା କେବଳ ଏ ନିଶା କାରଣରୁ ତେଣୁ ସରକାର ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଆଗରୁ କରିବା କଥା ଦାବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଅଛି ଦେଖୁନ ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଇଟା ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ଚାହିଁବେ ହେବ କେବଳ ନିୟମ କାନୁନ ବା ଖାଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ମାନିବା ଦରକାର ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି जनसाधारण तांको मन में जहाँ अच्छी से करंतु सरकार जहाँ विचार करू से करेंगे निश्चित भाव में एटा तो हेबा कथा जो कथा पुणी मु आउथरे दोहराऊँ जदि लोक ताको ग्रहण करेंगे ना मानवे ना ताहले केमती हम तेणु स्वाभाविक रूप से गोटे जेहेतु गोटे पवित्र दिन आम कहीपर एत बड़ भव्य कार्यक्रम होउचे तेणु से दिन से मद दुकान बंद बा अन्यान्य जो कथा कहते आसूची छुट्टी कथा भी कले बहुत भल हम निश्चित भाव में मु तो जस्ट एवं पहुँचली मुझे जाऊँगी सुविधा है निश्चय जी।